আজ শনিবার 25শে মে 2024 সাল, বাংলার 11ই জ্যৈষ্ঠ 1431 সাল। তো আজ দ্বিতীয়া তিথি। আজ অনেক গ্রেট ম্যান, অনেক বড় বড় মানুষের জন্মদিন। আর আমার কাছে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো আমার শ্রীমান তাতন ওরফে শ্রীমান সায়ন্তন রায়ের জন্মদিন। আর একই সঙ্গে আজ আবার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন, দেশসেবক বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মদিন, বঙ্গসূর্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তিরোধান দিবস, গুরুসদয় দত্তের প্রয়াণ দিবস। এইরকম আরও কিছু হয়তো আছে যা আমার জানা নেই। আজকে ভোর 4:55 সূর্যোদয়, আর সূর্যাস্ত হবে সন্ধ্যে 6:14। এইরকম একটা অসপিশাস দিনে তাতনের জন্ম হয়েছিল। ওম পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণ মুনিনা মধ্যে মহাভারতম অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীম অষ্টাদশোধ্যায়িনীম অম্বত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম। নমস্তুতে ব্যাস বিশাল বুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপত্র নেত্র येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तत्त्ववेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वेपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामाविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेप्यमान मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जं वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्नन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्साङ्गं विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम अथ चतुर्थोऽध्याय ज्ञानयोग। अथ चतुर्थोऽध्याय इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्षा कवि अब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप सैवायं मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नवायात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन्
প্রকৃতিং স্যাম অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মায়য়া যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মাनं সৃজাম্যহম পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে জন্মকর্ম চ মে দিব্যং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावम् आगताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्ध अकर्तारम् अव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यति एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरुकर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किं अकर्मेति कवयोऽपि अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् कर्मणो जपि बुद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बुद्धव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्य कर्मजः पश्येदकर्मणि च कर्मजः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तस्य कृतस्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितां बुधा त्यक्त्वा स्वकर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तियोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम् यदृष्ट्वा लाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धवसिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञापरे यज्ञं यज्ञेनैव उपयोगति श्रोत्रादीन् इन्द्रियानन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्न इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तथा तथापयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे श्रद्धाय ज्ञानयज्ञाश्च जतयः संसितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्यप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजौ जानति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्न पुरुषोत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वकर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति से ज्ञाते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं जास्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषेण द्रक्कसात्मत्तन्नथो मयि ओपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনাং সন্তরিষ্যসি যথৈর্ধাংসি সমিদ্ধোগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতে অর্জুন জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধা কালেন আত্মনি বিন্দতি শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরস্যং যতেন্দ্রিয় জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিম অচিরেণ অধিগচ্ছতি অজ্ঞশ্চ অশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি নায়ং লোক অস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ যোগ সংন্যস্ত কর্মাণং জ্ঞান ছিন্ন সংশয়ম আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় তস্মাদজ্ঞান সম্ভূতং ঋতুস্থং জ্ঞানাসীনাত্মনঃ চিত্তৈনং সংশয়ং যোগম আতিষ্ঠোতিষ্ঠ ভারত চিত্তৈনং সংশয়ং যোগম আতিষ্ঠোতিষ্ঠ ভারত ওম তৎসৎ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোধ্যায়। ও